Portal by within 3 months, whoever has crossed 5 kilowatt and whoever has crossed 10 kilowatt, we will give 3 months. And I hope that all the consumers will comply to these directions, to this circular, and help the department also, and help them also. And let's comply to these regulations also, and whatever government decision has taken will help the consumers, by which we have discontinued the penalty. So these were the things which I wanted to tell as far as technicalities are concerned. सर तुम्ही म्हटलं की 70,000 त्यांचा पेमेंटच झाली सो तिथून विदिन 5 आणि 10 केवणाच्या दुकानात कितले पर्सेंटेज असते कितले ती एका कितें हे लास्ट 10 to 15 days आमची बिलां रिवायज करपाक गेली. एक्झॅक्ट नंबर हांव तुमकां आतां सांगूंक शकचो ना. जाय जाल्यार होय मी तुमकां पब्लीक बाकीचे जो लोड तुम्ही ऑटोमॅटिक वाडयले जे कोणाचे 3 kV anything which is less than 5 kilowatt, whoever is increased, let's say from 0.1 to 5, automatically will get enhanced. आता एक क्वेश्चन हांवें थोड्यांनी म्हटलेलो, इज इट एप्लिकेबल टू ओनली डोमेस्टीक? नो, इट इज एप्लिकेबल टू ऑल LT consumers, like industries will be in low tension, commercial will be in, and domestic will be, all category in low tension. ना 7.5 लाख नंबर वाढलो कित्याक 8 महिने ते एवरेज आसा 70,000. तेच थोड्यांक पेनाल्टी 3 महिन्याची लागला, थोड्यांक 4, थोड्यांक 8 महिन्याची लागला कित्याक तेंचो लोड अजून एनहान्स करूं ना. सो टोटल नंबर्स ऑफ बिल्स इज 7,50,000. ऑन अ एवरेज द कंज्युमर्स हू वेर more than the sanction load is 70,000 on average. Sir, just a clarification. 4-5 बिला एकठांय करून मेळ्ळे मोठे एक्झॅक्टली. आता समज एक नोव्हेंबराचे बिल आशिल्लें, तितून एक पेनाल्टी आशिल्ली एक 2,000 करूं शकना. पूण तुवें विचारलें न्यू कनेक्शना. स्मार्ट मिटर जो आसा इट इज सेम नॉर्मल मिटर. तेका एक 2 फॅसिलिटी आसा की प्रिपेड पयलें पे करून मागीर यूज करप, आणि रिमोट हिंगा बसून म्हाका ते ऑन आनी ऑफ करपाक जाता. सो दोज 2 दिसतीक वी आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट, बट द नॉर्मल मीटर will be put whatever we have, because we cannot put an extra investment on that. But smart meteringaची ती 2 फीचर आसात ती will be stopped. So smart meter sir postpaid ना सर कितले म्हणजे जे आता नॉर्मल सगळ्याक आम्ही ताजेर उलयले इट इज ऑन होल्ड. सो ह्या हेचेर आमी जेन्ना ते येता तेन्ना पळोवया. ओके, आणि एक विषय असा म्हणतात कितली वर्सां झाली तुम्हाला तरी असा यू नो व्हेरी वेल एक्सपिरियन्स वेरियस पॉवर डिपार्टमेंट. आता तुम्ही जाग्यार घालता पॉवर डिपार्टमेंटाच्या बॉडीसान. सो इतले मंत्रीनी हे सारकें करून मारले ना हांवें कितल्याक मंत्री हाडले पॉयंट प्रोग्रामाचे जे म्हणटा बल्ब 2 आता 4 ते करून आशिल्ले ते ती जी हे आशिल्ली पळय ती 2005 बंद केली स्किमूच. आणि त्यानंतर लोकांनी कितें केलें की प्रत्येक घरा आपल्या जाय तशें जशें आतां स्कीम लागले खंयचे तरी एका इलेक्ट्रिशनान घेतलो आनी आपली जाय ती कनेक्शनां केली. लोड वाडोवन गेलो, कनेक्शनां केली, नवी कनेक्शनां नवी वायर घाली, पूण लोड वाडोवन घेवपाक जाय. मंत्रीनी जाग्यार घालून म्हणजे तुझ्या मंत्री बरो मंत्री ताणें जाग्यार घालचें पडलें. हांव म्हणना मंत्री त्या वेळा वयले आयला, पूण तुका दिसना खंय तरी कोण तरी चुकलो असो म्हणजे तुमच्याच त्या मंत्री इंजिनियरान सारकें केलें अशें तें तुका दिसता. दिसना. ताका लागून म्हणटा तुज्या वांगडा मंत्री बरो येयलो आनी हांव तशें म्हणना. हांव बरो मंत्री म्हणत ना, लोक आले म्हणपाक जाय बरो मंत्री वायट ना. आता मंत्री. तुवें म्हणटा ता दिसना हांवें म्हणून उपयोग जाता लोकांनी म्हणपाचें. हांव इतलेंच म्हणटा आमचे इंजिनियरांनी 2005 पयलीं जें काम बरें करपाक जाय आशिल्लें तें त्या वेळार जालो म्हणून आतां आमकां करचें पडलें आनी आमी केलें. सो फाटल्या मंत्र्यांनी पाड तुम्ही चूक करतो. निलेश कामदार पयलींचो मिनिस्टर आसा पळय हांव इतलेंच उलयतां पळय हांगा सँक्शन लोड म्हणून आसा 2.5 kW आसा आनी एक्चुअल लोड ताचो 5 जाला मरे. सर कंप्लीट जावन सो कागद फायल जालें मागीर ना हे कोणी इतले तरी पावर मिनिस्टर करपाक फाटले जाय. आले पळय ते तेणें काय करूंक ना. तुमी बरें केलें. मागीर हो कोणी तरी करपाक जाय आशिल्लें. सो तेच म्हणटा हायस्ट ताचो 2.7 जालें.
निलेश वदे आलं भायर हालीचो म्हणून 2.5 सर ते मंत्री पयलींचे आशिल्ले ते वदे आलं भायर वदे आता तुवें 3 करपाक रिलेटिव्ह किंवा 4 करून घेवपाचो आणि झालं न्हू automatic आणि फायनली पडची बिल तशेंच येता. आता automatic जातलें. तुमच्या पयलींचे मंत्री आलं भायर अबाउट ऑल दीस टेक्निकॅलिटी जाय तुमकां जमला हांव पयलीं पयलींच्या मंत्र्याचेर उलयना, हांव डिपार्टमेंटाचेर उलयना. हांव डिपार्टमेंटान 2005 पयलीं जी आमी कनेक्शनां दिल्ली ती कनेक्शनां एनहान्स करता आसतना जो रोड चेंज करपाक जाय आशिल्लो तो केलो ना. सो हेणी तुमी कोणें करीत लोकांक त्रासान जाय So, Anik, important was see this auto enhancements of sanction load is only for the purpose of billing regularization, but it will be the responsibility of the consumer. It should not be construed as certification by the department, because there will be some cases when we do automatically load enhancement. If the wire is undersized and the load has increased, because what information has come through our billing, थोड्यांचो लोड आशिल्लो 0.5, 0.4 तो गेला 13 किलोवॅट. आय एम प्रिटी शुअर तसल्यो वायरी मातश्यो चॅक करची पडटल्यो. दॅट्स वाय द टेस्ट रिपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां अप टू 5 अप टू 10 आमी हें काडून उडयल्लें आसा, पूण दॅट डजंट मीन दॅट वी आर सर्टिफाईंग द वायरींग एंड द सिस्टम ऑफ द installation. The responsibility of the installation to be safe is the responsibility of the consumer, to keep the installation safe from fire hazards, from electrocution. We have to check whether the wire is undersized or is adequate enough to carry the current as per the all the home appliances which are currently in operation in your house. So what this you needs say, to be what you checked. say is correct, but what असा ते रिकवर आसतले 200 कोटी तरी आसतले. ना लास्ट इयरान गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सगळ्यांनी झिरो केल्लो आसा, आणि एक नॉर्मल आसा ते एक 20-25 आसता ते कंटिन्युअस प्रोसेस. बट So, गव्हर्मेंट ना Recover केले. लास्ट इयर ऑलमोस्ट मोर दॅन 100 crores भिवन तो झिरो केल्लो आसा, आणि आता डिफॉल्ट तशें गव्हर्मेंट कंज्युमर ना. सर जे तुम्ही म्हटले पण लोड वाढवपाचो न्ही 10 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर तो टाइम कितलो आसतलो म्हणजे 3 महिने 8 दिवस पडटले काय फुल टाइम आसतलो आतांच्यान आता हो सर्क्युलर केला तेजे उपरांत 3 महिने. And then also we'll try to give notice, we'll try to help the consumers, we'll try to do awareness, we'll try to keep separate counters. So then we will have all the database and details, how many consumers have already regularized. So we will try to do it in a very easy manner. So March will be the main thing for which one will be recording, or it is Already recorded, no? It's already recorded. Already recorded. And continuously it's a process for 5 up to 5 kilo up to 10 till 31st March. Why we kept 31st March 2026 is because it's a tariff period. Honorable Commissioner आमकां हें पुटअप करता आसतना बरें पडटलें. This is the period where we have done certain changes. तुमकां 2 महिन्याक खुबश्यो गोष्टी घडल्यो. सर त्यांना परत मेळ्ळे न्ही. सर आणि सर आणि गजाल लोड वाढलो म्हणजे तुझी आमकांय मरे युनिट वाढतले युनिटचे बिलां ना युनिट वाडटलें. युनिट तुमचे स्लेट कन्फ्युज केला पेमेंट वाडटलो बिलां ना पेमेंट वाडचो ना. तेंका युनिट आणि उरले तो फिक्स चार्ज मानाचो 5 जालो 25 into 5 जातलो. दॅट इज 125. आता प्लस इंटू 2 जातालो तो 2 जावचें ना. 4.5 वर्सांत ते भरपूर सर न्यू बिल आता नेक्स्ट मंथ ऑलरेडी आमी डिस्ट्रीब्यूट साडेचार सर